Sedikit. Baik. Sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih buat rekan media yang sudah hadir dan juga terutama nih untuk Aloe Friends yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk mengikuti press conference kita di hari ini ya. Yang pasti Aloe Bank Hangout gak bakal rugi bareng Mono dan Minggu ini tidak hanya memberikan berbagai macam hal yang menarik aja, tapi juga tentunya kenangan yang tidak akan bisa kita lupakan. Ya, satu hal yang juga kita ingatkan buat rekan-rekan yang hadir di sini, mohon sepanjang acara berlangsung, terutama ketika mereka berdua nanti hadir, kita tetap tenang, ya. Oke? Kenapa? Supaya kita bisa keluarkan energinya nanti malam, ya. Jadi sekarang ini chill dulu, guys, oke? Nah, tapi senang banget ngelihat Karens Indonesia semuanya ceria. Pasti bisa makin ceria lagi kalau kita nabung dengan Aloe Deposito, di mana kamu bisa dapetin bunga hingga 8,5% per tahun, yang pastinya bikin tabungan kamu berkembang lebih cepat. Dan yang lebih asik lagi, gak ada biaya pada saat kita mau ambil lagi gitu, gak ada penaltinya. Jadi kamu bisa ambil kapan aja tanpa khawatir ada potongan tambahan. Nah, kamu juga bisa pilih tenor sesuai dengan kebutuhan dan rencana tabungan kamu. Gak itu aja, dengan Aloe Pay Later dan juga Instant Cash, kamu juga bisa nih dapetin limit hingga 100 juta rupiah buat transaksi lebih besar tanpa repot. Proses pengajuannya cuma butuh 2 menit aja, jadi praktis banget. Dan kamu bisa transaksi pakai kris dimanapun, lebih cepat dan seru lagi tentunya. Nah, nanti kita akan ketemu dengan 2 brand ambassador dari Aloe Bank. Udah tahu siapa kan ya? Tentunya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Tapi sebelumnya, aku ingin mengundang seseorang yang juga sangat istimewa sekali untuk ngobrol dulu di sini. Ya, beliau adalah co-founder dan juga Chief Marketing Officer dari Aloe Bank. Ini dia Putri Tanjung. Hai Kak Uti, boleh kesini? Mungkin mau menyapa rekan-rekan media dan juga Aloe Friends yang sudah hadir. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, saya ingin tanya dulu nih, gimana perasaannya melihat sekarang ini Aloe Bank ini sudah tumbuh berkembang dengan sangat pesat sekali ya. Bangga sekali melihatnya, apalagi kebetulan aku juga selalu hadir dalam setiap hal. So happy, gimana mendapatnya itu? Aku happy banget karena Aloe Bank sekarang benar berkembang sangat pesat. Kita udah punya lebih dari 12 juta active users. Dan kita selalu pingin Aloe Bank bisa terus pastinya menemani teman-teman semua, bukan menjadi pastinya financial services yang paling lengkap, tapi juga bisa mendukung lifestyle teman-teman semua, pastinya dengan adanya Aloe Hangout ini. Yeay, boleh kita berikan tepuk tangan dong teman-teman semua. Baik. Nah, sebelum kami hadirkan sosok-sosok istimewa yang akan bergabung bersama kita, saya ingin mengingatkan kembali buat teman-teman semua supaya acara berjalan dengan kondusif. Mohon tetap tenang ya, jangan teriak-teriak dulu, oke? Teriak-teriak nanti pas di bawah ya. Benar-benar, di sini kita hebat energi dulu. Tapi boleh nggak sih kau tiap panggil dong? Boleh dong, ya? Teman-teman udah siap semua? Oke, aku bangga sekali untuk bisa memanggil. Please give a very warm welcome for our brand ambassador, Wonwon Mingyu. Halo. Hai. 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 Selamat datang. Mungkin mau menyapa teman-teman yang ada di sini. 네, 안녕하세요. 원우입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 다들 잘 알아들으시네요. Halo semuanya, saya Wonwoo dan juga Mingyu. Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Semuanya ngerti bahasa Korea ya sepertinya. 민규, nice to meet you. Nice to meet you. Terima kasih. Oke, gimana rasanya nih? 3 hari berturut-turut ketemu sama Karens Indonesia loh. Kemarin konsernya juga keren banget. 네, 그리고 3일 오늘까지 3일 연속으로 여기 인도네시아 캐럿 분들 만날 수 있는 자리인데요. 소감이 어떠신지요? 일단 이렇게 3일간 만나게 되어서 정말 기쁘고요. 오늘도 이렇게 만날 생각에 정말 굉장히 기대가 많이 됐었는데 아주 즐겁습니다 지금. Saya senang sekali dan saya juga tidak sabar banget dari kemarin mau ketemu sama fans lagi untuk hari ketiga. Senang sekali rasanya. Oke, kita boleh ngobrol sambil duduk mungkin ya.
그래요? 미안해. 어떡해요? Gimana ini? Oke, mungkin pertanyaan pertama ini berkaitan dengan mereka berdua dan juga Alobank. Momen apa sih yang paling berkesan atau yang paling kalian ingat selama kolaborasi bersama dengan Alobank? Mungkin pada saat syuting TVC misalnya. 네, Ada 그럼 nggak? 바로 첫 번째 질문으로 가겠습니다. 알로뱅크와 협업하시면서 가장 인상 깊었던 순간이나 기억에 남는 순간이 있으시다면 어떤 순간이 있을까요? 특히 광고 촬영 중에 있었던 에피소드 그런 거 있으면 한번 공유해 주세요. 일단 광고 촬영 중에는 정말 분위기가 너무 좋아가지고 기억에 남았고요. 그리고 이제 제가 쇼핑몰에서 촬영하는 씬이 있었는데 그 씬을 촬영하면서 되게 카메라 기법도 좀 새롭게 촬영을 했고 그런 장면들이 기억에 남습니다. Iya, suasana pada saat syuting itu luar biasa, enak sekali suasananya. Dan juga ada scene di mana kami melakukan syuting itu di dalam shopping mall ya. Dan juga pada saat itu saya melihat berbagai macam teknik kamera yang berbeda, syuting yang berbeda. Jadi saya terkesan sekali. 저는 촬영 중에 그 자카르타 말로 할 것들이 있었는데 푸트리가 너무 잘 설명해줘가지고 현장에서 90점 정도 받았던 기억이 납니다. Oh ya, kalau saya paling ingat pada saat itu kan saya harus menyebutkan satu kalimat bahasa Indonesia, tapi saya nggak bisa, tapi untungnya diajarin sama Kak Putri, jadi saya bisa dan waktu itu saya dikasih nilai 90 sama Kak Putri katanya. 엄청 잘한다고 칭찬해줬는데 끝까지 100점은 안 줬어요. Iya, sebenarnya Kak Putri bilang, oh kamu bagus, tapi nggak kasih angka 100 ya, cuma kasih sampai 90 aja gitu. 뭐였죠 그때 한 거? Waktu itu kalimatnya apa ya? Gak bakal rugi deh. 와우. You remember? Monu said it perfectly. 까바갈루기대. 까바갈루기대. Perfect. 99. 99. Yes, tetap bagus ya. Tapi buat Mbak Uti sendiri gimana nih melihat bahwa Alobank bisa bekerja sama dengan Wonu, Mingyu, dan juga dengan Hype saat ini? Aduh, kita happy banget. We are very grateful and very thankful bisa kerja sama Wonu, sama Mingyu, sama Hype juga. They're very cooperative. Dan kita happy-nya karena kita bisa mengajak mereka untuk bertemu Alo fans pastinya. Dan kita senang sekali karena mereka juga value-nya sama nih sama kita. Kita pengen memberikan experience yang terbaik untuk teman-teman. Dan kita juga senang banget karena dari mereka pun memberikan banyak sekali advice untuk Alobank juga. Jadi we're very excited, we're very happy, and semoga this is a long last collaboration. 네, 호트리님께 질문 주셨는데요. 알로뱅크가 원우 씨 그리고 민규 씨 그리고 하이브와 함께 협업하게 된 소감에 대해서 답변을 해주셨습니다. 제가 이제 길게 말씀하셔서 짧게 말씀을 드리면 협업에 대단히 많은 협조를 해주셔서 대단히 감사했고요. 그리고 좋은 경험이 되었고 이렇게 오늘 알로뱅크 여러분들 앞에서 여러분들 앞에서 원우 씨 그리고 민규 씨와 함께하게 될 수 있어서 정말 행복한 시간을 보낼 수 있게 되어서 대단히 감사하다고 말씀하시고 있습니다. Kalau ini tujuan utama diadakannya Alobank Hangout itu apa sebenarnya? Yang pasti Alobank Hangout ingin bisa menyapa lebih banyak teman-teman Alo Friends karena kita selalu bilang bahwa Alobank itu more than just banking. Jadi kita pengen memberikan experiences yang lebih lagi untuk teman-teman pastinya gitu dengan adanya Alobank Hangout, dengan adanya Alobank Festival. Semoga kita bisa terus mensupport lifestyle teman-teman dan pastinya kita juga bisa terus menyapa teman-teman semua dengan semua experiences yang kita kasih untuk all Alo Friends. 네, 그리고 두 번째 질문은 이번 알로뱅크 행아웃 행사를 주최하게 된 이유에 대해서 답변을 해주셨는데요. 여기 오신 분들 그리고 전국에 계시는 모든 알로 프렌즈 여러분들을 타겟으로 한 행사로서 모든 알로 프렌즈 여러분들께 좋은 경험을 공유해 줄 수 있게 되어서 아주 좋은 기회라고 생각을 하고 있다고 말씀하십니다. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman. Ya, buat Wonu sama Mingyu nih, kita bicara soal keuangan sekarang ya. Apa arti keuangan yang cerdas dan efisien untuk kalian? 네, 이번에는 원우 씨 그리고 민규 씨께 질문을 드려볼게요. 첫 번째 질문은요. 똑똑하고 효율적인 금융은 어떤 의미가 있는지, 여러분께 어떤 의미가 있는지 한번 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 저도 이 부분에 대해서 굉장히 관심이 많은 편인데 제가 생각하는 현명함이란 현재를 편안하게 살면서 어느 정도는 또 노후도 잘 준비를 하는 게 중요하지 않나 싶어요.
ini menjadi salah satu perhatian bagi saya belakangan ini juga. Untuk jawaban dari pertanyaan ini, pertanyaan ini adalah financial management yang smart dan juga efisien. Menurut saya adalah siapkan masa depan yang tenang dengan menabung tentunya ya. Siapkan masa depan yang tenang supaya bisa hidup tenang di masa depannya. 잘 하고 계신가요? Bagaimana? Semuanya bisa. 사실 저도 잘 안 하고 있어가지고. Iya, ini pertanyaan dari pertanyaan ini. Bagaimana dengan Anda semua katanya? Apakah menyiapkan dengan baik saat ini? Nabung di Alobank ya. Nabung di Alobank. Nabung di Alobank. Alobank 저축하고 계신 거 맞죠, 모두들? 네. 아, 좋습니다. 바이바이. 일단 뭐 저는 이제 기술이 많이 좋아졌잖아요. 그래서 좀 더 간편하고 체계적인 그런 뭐라 해야 되냐, 금융 생활을 하는 게 좋다고 생각을 합니다. Kalau menurut saya, menggunakan teknologi dan juga perencanaan yang baik adalah financial management yang smart dan juga efisien bagi saya. Karena teknologi zaman sekarang kan sudah semakin canggih ya, seperti itu. Wow, pas banget jawabannya dengan Alobank. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman. Bicara soal Alobank sendiri, boleh nggak sih kalian rekomendasikan satu fitur dari Alobank untuk Alofriends yang ada di sini nih? Kira-kira mau pilih fitur apa dan kenapa milih yang itu? 네, 그리고 다음 질문은요. 알로뱅크의 다양한 상품 또는 기능 중에서 여기 와주신 알로프렌즈 분들께 추천하고 싶은 상품이나 기능이 있다면 어떤 것이 있는지 한번 공유해 주세요. 저는 촬영할 때 제가 설명을 들었었는데 알로브로가 굉장히 좋더라고요. 뭔가 목돈을 키우고 싶은 분들께도 딱 추천드리기 좋고 특히 원할 때 인출할 수 있다는 게 가장 큰 장점인 것 같습니다. Dan pada saat syuting, saya juga sempat mendengarkan penjelasan tentang ini. Kalau saya merekomendasikan Alogrow. Karena apa? Karena apa? Ini cocok sekali bagi orang yang ingin menabung dan juga ingin meningkatkan tabungannya. Dan juga keuntungannya adalah bisa narik kapan saja. Seperti itu. Kalau Minggi apa? 저는 알로 디파지토를 추천하고 싶은데 좀 많이 놀랐어요. 그 이자율이 굉장히 높아가지고 저도 꼭 만들고 싶은 예금이고요. 저 알아들어요? Kalian semuanya ngerti ya bahasa Korea ya? 전 진심으로 꼭 했으면 좋겠어요. Jadi ini saya benar-benar keluarkan isi hati saya yang terdalam. Sejujurnya, saya ingin merekomendasikan Alo Deposito karena apa? Ini annual interestnya tinggi sekali. Sejujurnya saya juga ingin menabung di sini. 정말 제가 만약에 자카르타에 돈이 있었다면 예금을 들었을 거예요. Kalau misalnya saya ada uang di Jakarta nih, pasti saya naruh uangnya di Alo Deposito tentunya. Kita sampai 8,5% loh. Iya. 8.5%, up to 8.5%. 8.5, right? That's crazy, right? 8.5% 이자율을 보이고 있습니다. Oke, kalau mendeskripsikan Alobank dalam 3 kata aja, apa 3 katanya? 네, 알로뱅크를 어떤 단어로 표현하신다면 어떤 단어를 선택하시겠습니까? 이거 아까 배웠던 건데요. Ini sebenarnya kami sudah belajar terlebih dahulu sebelum ini ya. 까바까루기. 손해보지 않는다. 파스포와 까모. 당신에게 딱 맞는 것입니다. Wah, pas buat kamu. Bagus banget ya. Bahasa Indonesianya oke banget. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. 인도네시아어도 너무 잘하시고요. 박수 드립니다. Oke, sekarang pertanyaan tentang harapan dan tujuan nih. Kalian sebagai brand ambassador Alobank, apa ke depannya harapan dan tujuannya? 네, 그리고 다음 질문은요. 이제 알로뱅크의 BA가 되셨는데요. BA로서 이제 희망과 목표가 있다면 어떤 것이 있을까요? 저희가 또 희망과 목표를 굉장히 중요시하는데 알로뱅크와 같이 이렇게 협업하게 돼서 너무 기쁘고요. 앞으로 많은 분들이 더 쉽고 효율적으로 알로뱅크와 함께 자산을 관리하시길 바랍니다. Saya memang senang ya membicarakan tentang harapan dan juga tujuan gitu ya. Tentunya bersama Alobank semuanya bisa nabung di tempat yang tepat bersama kami. 저는
저희의 팬분들, 캐럿분들이 거의 10대, 20대 어린 친구들이 많다고 생각을 하는데 그분들이 저희를 통해서 또 알로뱅크를 통해서 본인들의 자산과 미래에 대해서 조금 더 관심을 가졌으면 좋겠고 어플이 워낙 쉽게 잘 되어 있으니까 모르시는 분들도 지금부터 차근차근 공부해 가면서 잘 관리했으면 좋겠습니다. 좋은 영향이 됐으면 좋겠어요. Ya, harapan saya adalah kami bisa bisa memberikan influence yang baik ya. Mengingat fans atau karat yang ada di Indonesia juga rata-rata memiliki usia yang bisa dibilang masih muda gitu ya. Jadi sejak dini, sejak muda bisa merencanakan keuangan yang baik dengan cara menabung dan juga Anda semua juga bisa melihat bahwa aplikasi Alobank ini sangat mudah untuk digunakan. Oleh karena itu, pelajari sedikit saja, sebentar saja bisa melakukannya dengan baik. Itu harapan saya. Wow. Oke, sekarang sudah ada juga pertanyaan dari rekan-rekan media yang sudah dikumpulkan, kemudian nanti akan kami tanyakan ke mereka berdua. 네, 이제 사전에 매체 관계분들께서 보내주신 질문들을 이제 불러서 한번 다시 질문을 드려보겠습니다. 네. Yang pertama dari Kui Media Group Nada Nabila. 네, 큐이 메디아 그룹에서 오신 나다 나빌라 분께서 질문을 주시겠습니다. Pertanyaannya bagus sekali. 네, 좋은 질문인 것 같아요. Jika kamu hanya bisa memilih satu, apa yang kamu pilih? Love, money, or fame? 이거 정말 좋은 질문인 것 같아요. 네, 이 중에서 단 하나만 선택해야 한다면 어떤 것을 고르시겠어요? 사랑, 돈 아니면 명성인가요? Love, money 아니면 fame인가요? Really? MC분은 돈이라고 하시는데 Kalau kakak MC jawabnya money ya. Here's Alobank event. So I want to choose money. And 알로 디파시토에다가 다 넣을 거예요. Iya, karena ini acara Alobank, tapi saya memang mau pilih money dan juga semua uang saya mau taruh di Alo Deposito. 아니 연이자 78.5%. karena bunganya 8,5%. 아 저는 원래 사랑으로 답하려고 했는데 민규 말 듣고 저도 머니를 하고 같이 넣어야겠어요. Iya, tadinya sebenarnya saya mau jawabnya love gitu ya, tapi setelah mendengarkan jawaban dari Minggu, saya ganti deh jawabannya. Saya jawabnya money aja dan juga saya ikut nabung juga di Alobank. Hello friend. Oke, baru bagi jawabannya ya. Sekarang ada dari Creative Disc Dea Charity. 네, 크리에이티브 디스크에서 대야 체리티님께서 질문 주시겠습니다. Pertanyaannya, karena kalian berdua adalah brand ambassador Alobank, siapa di antara kalian yang paling boros dan paling jago mengelola keuangan? 네, 두 번째 질문은요. 네, 알로뱅크 브랜드 앰베서더로 이제 활동을 하시는데 두 분 중에서 누가 더 소비를 많이 하는 스타일이고 그리고 또 누가 더 돈 관리를 잘하는 스타일인지 네, 알고 싶습니다. 제 개인적인 의견은 둘 다 소비를 그렇게 많이 하는 편은 아닌 것 같아요. 왜 웃어요? Kenapa sih ketawa? Kalau menurut saya sebenarnya, saya sama Wanu tuh dua-duanya nggak terlalu boros sebenarnya. 그리고 재테크나 금융 관리는 또 둘 다 관심이 많아가지고 적당히 이렇게 제 자산들을 여러 가지 방향으로 잘 투자하고 사용하고 있는 것 같아요. 건강하게. Iya, dan juga kami berdua kebetulan memang tertarik sekali yang namanya dalam dunia investasi dan juga financial management. Jadi dua-duanya memang sering berdiskusi dan juga bekerja sama untuk hal tersebut. 네, 저도 마찬가지로 생각하고 있고요. 저는 대신 제가 생각하는 적당한 선에선 자유로운 소비를 하고 있습니다. Oke, menurut saya juga sama seperti jawabannya Minggu. Tapi saya memang kalau misalnya mau menggunakan uang gitu ya, saya pasti ada batasnya. Saya tidak pernah melewati batas tersebut. Saya menaruh batas setiap kali transaksi. Berarti benar-benar ya. 네, 이렇게 돈 관리를 두 분 다 잘 하시는 것 같아요. 네, 그럼요. Iya, tentu saja dong. Oke, 알로 프렌즈니까. 네. Karena kami adalah Alo Friend. Oke, pertanyaan berikutnya dari Korean Date ya, Kiki. Menurut dan Minggu sebagai brand ambassador Alobank yang dikenal sebagai bank untuk anak muda,
dampak seperti apa yang kalian harapkan bisa menginspirasi generasi muda melalui kolaborasi kalian dengan Alobank? 네, 다음 질문은요. 코르데이츠에서 키키님이 주신 질문입니다. 네, 민규 씨 그리고 원우 씨는 젊은 세대를 위한 은행으로 잘 알려져 있는 알로뱅크의 브랜드 앰바사더로 이제 활동을 하고 계신데요. 알로뱅크와의 협업을 통해서 젊은 층에게 어떤 긍정적인 영향을 주시고 싶은지 알고 싶습니다. 이건 아까 민규가 말했던 것처럼 저희가 이제 캐럿분들이 젊은 세대이신 분들이 굉장히 많아요. 그래서 그분들에게 조금 더 효율적인 금융 관리에 대해서 좀 알로뱅크와 함께 좀 이제 추천을 드리고 이런 방향으로 나아가는 게 가장 좋은 것 같습니다. Ini jawabannya mungkin seperti yang sebelumnya dijawab oleh Minggu ya, mirip-mirip seperti itu. Mengingat fans kami dan juga mungkin Carrot itu kan tergolong banyak yang tergolong usia muda gitu ya. Jadi kami juga ingin menginfluence mereka untuk memanage efficient financial management seperti itu. 네, 그리고 젊은 친구들 그리고 이제 막 사회를 시작하는 친구들에게 금융이라는 게 되게 어려운 주제인 것 같은데 알로뱅크 그리고 또 저희를 통해서 조금 더 접근이 쉬워졌으면 좋겠고 어플이 워낙 쉽게 잘 되어 있다고 하니까 좀 차근차근 배운다는 마음으로 시작했으면 좋겠어요. 그게 좋은 영향이라고 생각합니다. Dan juga mungkin salah satu hal yang bisa saya sampaikan adalah saya ingin menginfluence generasi khususnya untuk generasi muda gitu ya. Generasi muda ini seringkali berpikir bahwa mengatur keuangan itu sulit dan juga serba sulit gitu ya. Mikirnya udah sulit dulu gitu kan. Tapi menurut saya aplikasi yang dibuat oleh Alobank ini sangat mudah untuk digunakan. Jadi pelajari sebentar saja sudah bisa Anda dengan gampang menggunakannya. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan ya. Apalagi yang ngajarin mereka berdua ya kan? 네, 여러분께서 그 앱에 대해서 이제 소개도 해주시고 사용 방법까지 알려주시면 젊은 층 분들께서 많이 따라하시고 많이 같이 할 것 같아요. 네. Mantap. 네, 좋습니다. 네. Oke. Ya, berikutnya nih pertanyaan dari kbis.id dari Kezia ya. Bagaimana perasaan kalian mengenai antusiasme para penggemar di Indonesia terhadap kolaborasi dengan Alobank sebagai brand ambassador terbaru? 네, 그리고 다음 질문은 KBS 아이디 캐지아님께서 주신 질문입니다. 인도네시아 팬분들이 알로뱅크와의 협업 소식에 대해서 엄청나게 열정적인 반응을 보여주셨어요. 원우님 그리고 민규님 이번에 브랜드 암바사더로서 이것에 대해서 어떻게 생각하시는지 알고 싶습니다. 일단 인도네시아에 계신 팬분들이 저희를 많이 사랑해 주셨기 때문에 저희가 할 수 있지 않았나 싶은 마음이 좀 커요. 네. Iya, yang pertama-tama, yang pasti banyak sekali fans Indonesia yang menyayangi kami tentunya. Oleh karena itu hal ini dapat tercapai. 서로 그래서 팬분들과 저희가 서로 좋은 영향이 되었으면 좋겠는 마음이 큽니다. Dan oleh karena itu untuk kedepannya saling memberikan suasana yang positif gitu ya dari kami dan juga dari fans. 네, 우선 이렇게 열정적인 반응을 해주셔서 너무 감사드리고요. 더욱더 계속해서 좋은 모습 보여드려야겠다라는 생각을 했습니다. Iya, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah disambut begitu luar biasa kami sebagai brand ambassador Alobank kali ini. Dan untuk kedepannya kami akan lebih baik lagi. Yeay, terima kasih banyak. Nah, ini pertanyaan terakhir dari CXO Media, dari Timotius ya. Penting sekali nih. Ada nggak sih tips dan trik yang bisa dibagikan kepada penggemar di Indonesia tentang cara terbaik untuk menabung? 네, 그리고 마지막 질문은요. CXO 미디어에서 티모티우스님이 주신 질문입니다. 두 분께 드린 질문인데요. 팬분들에게 추천하고 싶은 저축이나 절약 꿀팁이 있다면 공유 부탁드리겠습니다. 어렵네요. 저는 어렸을 때 처음 돈을 벌기 시작했을 때 통장을 2개 만들었던 것 같아요. Kalau saya pada saat waktu saya masih muda, masih kecil gitu ya, pertama kali saya mendapatkan penghasilan saya membuat 2 buku tabungan. 그래서 돈이 모이는 통장이 하나, 그 다음에 제가 뭔가 사용할 때 쓰는 통장이 하나 따로따로 있어서 모이는 건 계속 모이고
줄어드는 건 다른 통장에서 봤던 것 같아요. Dan gunanya apa? Yang satu itu tujuannya hanya untuk menabung saja. Jadi saya bisa melihat ini uangnya nambah terus gitu ya. Dan satu lagi khusus untuk pengeluaran sehari-hari. Jadi saya satu lagi dipakai untuk khusus untuk pengeluaran saja. 그래서 어디서 돈이 나가고 어디서 돈이 들어오는지에 대한 인지를 정확히 하고 있는 게 중요하지 않나. Dan yang paling penting adalah Anda semua harus, menurut saya ya, Anda semua harus tahu bahwa dari mana uang itu berasal dan juga kemana uang itu keluar. Anda harus tahu, itu yang paling penting juga. 되게 좋은 생각인데요. itu ide yang bagus ya, Minggu. 그러면 하나는 이제 저축을 하는 통장을 만들어 놓고 하나는 자기가 소비할 통장을 만들어 놓고 하면 정말 딱 좋을 것 같아요. Iya, menurut saya juga benar. Satu untuk tabungan dan juga satu untuk pengeluaran, begitu ya? Itu ide yang bagus. Luar biasa. Oke, untuk 좋습니다. menutup jumpa kita kali ini dari Mbak Ukti, mungkin ada rencana yang bisa di-share dari Alobank ke depannya? Ada gebrakan lain yang bisa kita nantikan? 네, 이제 질문은 다 끝났고요. 마지막으로 포트리님께서 한 말씀 해주시겠습니다. Yang pasti kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan kita banyak sekali beberapa hal-hal baru, surprises baru. Yang pasti nantinya kita akan ada Alobank Festival yang tadinya cuma sekali, kita akan adakan 3 kali. Terus yang kedua, semoga kita bisa terus bekerja sama Wonu sama Minggu pastinya. Dan semoga mereka berdua bisa sering-sering menyapa teman-teman Alo Friends semua ya ke Jakarta. Dan intinya semoga semua pastinya kita akan terus memperbaiki services kita juga. Dan kita berterima kasih juga sama teman-teman semua yang sudah memberikan kita saran dan kritik yang sangat luar biasa. Dan semoga kita bisa terus memberikan yang terbaik pastinya untuk teman-teman semua di sini. 네, 이제 마지막으로 저희는 항상 최고를 보여드릴 것이고요. 그리고 이제 이건 서프라이즈인데 원래 알로뱅크 페스티벌을 1년에 2번만 했었어요. 근데 이번에는 3번으로 늘렸고요. 그리고 원우 씨 그리고 민규 씨 인도네시아에 자주 모셔올 계획이 있을 것 같고요. 네, 그리고 항상 최고의 서비스로 여러분들께 보답하겠습니다. 감사합니다. Kamsahamnida. Sepertinya kurang lengkap ya kalau kita tidak berfoto bersama. Jadi boleh bersiap-siap. Untuk teman-teman mohon tetap berada di tempat masing-masing, tidak berdiri. Ya. 그리고 마지막으로 단체 사진 촬영이 있겠습니다. Nah, silakan boleh memegang. Ya, boleh memegang bannernya. 네, 배너 들어주시고요. Oke, kita foto bertiga dulu ya. 3분 이상 먼저 촬영하겠습니다. Oke, gaya lagi. 다른 포즈도 보여주세요. Yes. Mbak Uti terima kasih. Sekarang berdua boleh ya? 네, 부드리님 감사합니다. 네, 2분이서 촬영하겠습니다. Sesuai urutan di poster ya. 네, 뒤에 포스터대로. 네. Oke. Silakan teman-teman boleh abadikan. Dan satu lagi. Satu lagi bersama dengan teman-teman boleh 네, ya. 한 번 더 여기 와주신 분들을 배경으로 한번 찍어보겠습니다. Oke, semua boleh di tempatnya masing-masing 네, aja. 자리에 그대로 앉아주세요. 네. Oke. Saya akan cue bersama-sama ya. 네, 제가 쓸게요. Hana, dua, set. Oh, 카메라 yang mana? the left one. Yes. Oke. Sekali lagi. Hana, dua, set. 한 번 더. 하나, 둘, 셋. Satu kali lagi boleh. 한 번 더. Hana, dua, set. Lebih ceria. 네, 더 환하게. Yeay. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Wonu dan juga Putri Tanjung. Terima kasih banyak. 원우님 그리고 민규님 대단히 감사합니다. 감사합니다. 네, 안녕히 가세요.